दोन तीन विशय आशिल्ले. सगळ्यांत पयली इलेक्ट्रिसिटी. आयज सकाळी मिनिस्टराचो स्टेटमेंट सगळ्या प्रेसान हांवें पळयलो. आय एप्रिशिएट दॅट द कॉज ऑफ शॉर्टेज मे बी बिकॉज ऑफ coal shortages, Telangana agitation. But the problem remains that electricity department does not have any contingency or management to work out proper scheduling for a smooth movement or smooth supply of power to people. ही गोष्ट मान्य आसा की काही प्रमाणार वीज शॉर्ट जाल्ली आसा. पयलीं म्हणजे गेल्या 7 वर्सांत ह्या विजेचें उत्पादन ॲड जावपा खातीर ह्या सरकारान कांयच केल्लें ना. दर खेपे आमी विचारलें की गॅस येतलो गॅस येतलो गॅस येतलो ही उत्तरां मेळटा. आतां तो इनफ गॅस केन्ना येतलो अशें आमकां गॅसीचेरूच दवरलेलें. त्यामुळे एक इनहेरंट शॉर्टेज ही ऑलरेडी जाल्ली. तातूंत भितर रामागुंडम आनी अन्य प्लांटांनी थोडीशी पावर शॉर्टेज जाल्यामुळे तेलंगणाच्या आंदोलनाचो हे म्हणून पावर थोडीशी कमी सप्लाय जावप हें स्वाभावीक आशिल्लें. 500 रुपयान किंवा 100 रुपयान ओपन मार्केटांच्यान खरेदी करप हे कितें व्हडलें अजापाची गजाल न्हय. कारण गोवा गव्हर्मेंट ऑलरेडी 11 रुपयान रिलायन्सा कडच्यान घेता पावर. त्यामुळे इट इज स्टील चिपर. पण चड गजाल जी जाणवता ती म्हणजे डिपार्टमेंटान कसल्याच प्रकारचे मॅनेजमेंट टायम टेबल आनी प्राथमिकता म्हणजे प्रायोरिटीज कसल्योच सेट करूं ना. खंयच्याच ट्रेड बॉडी कडेन किंवा कंज्युमर बॉडी कडेन डिपार्टमेंटान ह्या संदर्भात चर्चाच करूं ना. त्यामुळे लोकांच्यो अडचणी कश्यो आसा आनी कशा पद्दतीन ही पावर शॉर्टेजीक तोंड दिवपाचें हाजें डिपार्टमेंटा कडेन सोल्युशन ना. इट्स ऑल आर्बिट्री रोलिंग ब्लॅकआउट्स इज बींग कॅरीड आउट. आनी हें करता आसतना काही प्राथमीक प्रायोरिटी दिणाऱ्यो प्रायोरिटीचे जागे आसात हे डिपार्टमेंट विसरला. उदाहरण हे तांचो शॉर्ट सप्लाय इज इम्पॅक्टींग वॉटर सप्लाय ऑलमोस्ट एवरीवेअर इन द स्टेट. म्हणजे सगळे कडेन तुवें भारनियमन केलें आनी हें केलें म्हणून जाता. पूण वॉटर सप्लायाक उदक सारकें मेळना जाल्यार भारनियमूय पिट्टा आनी सकाळचें उठून न्हांवपाक उदकूय नासता. ही परिस्थिती म्हाका दिसता केवळ रिटायर्ड जाल्लें डिपार्टमेंट आसल्यामुळे निर्माण जाल्ली आसा. डिपार्टमेंट चीफ इंजिनियर आतां नाव इट इज 6th or 7th year इज इन ऑन एक्सटेंशन. इफ यू कांट गेट अ चीफ इंजिनियर or you don't want to get a chief engineer of caliber, how you are going to run the department? आणि त्यामुळे हे सगळे मिसमॅनेजमेंटाची शेवटी जबाबदारी ही वीज मंत्र्याचेर येण्यापासून तो स्वताक एवॉयड करूंक शकना. आतांय ताजी उत्तरां जी आसा दे आर नॉट एक्सेप्टेबल. उर्मट उत्तरां केन्ना पर्यंत जातली खबर ना. कितें जातलें खबर ना. फाल्यांचेच आपल्याक सप्लाय कितें जातलो खबर ना. फाल्यां लोकांनी जर विचार केलो तूं थंय कित्याक आसचो हेंय खबर ना जाल्यार म्हाका दिसता तें खरें उत्तर मेळटलें. दीस इज नॉट द वे इश्यूज आर टॅकल्ड. इट्स टोटल casual and careless attitude of the department, whether it is bills, whether it is power supply, whether it is power supply management. If proper management was carried out, म्हाका दिसना अशें रोलिंग ब्लॅकआउट करपाची गरज आसा. आय एग्री दॅट पावर कट वील बी देर, बट आतां जो रोलिंग पळय अनशेड्यूल्ड रोलिंग ब्लॅकआउट जाता. अचानक लायट वता कांयच हें नासता. कांयच हरकत ना आमकां की अमको वेळ लायट आसची ना.
किंवा मुंबई जेन्ना अशें जाल्लें तेन्ना तांच्यांनी एरिया वायज डेट्स दिल्ल्यो. ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी फॉर एग्जाम्पल गोंयच्या हातूंत डॉमेस्टीक कन्जम्पशन इज हार्डली 150 मेगावॅट. ताका कांय प्रॉब्लेम ना. मेन कन्जम्पशन जो हें येता 300 तो चडसो गव्हर्मेंट कन्जम्पशन काडलें जाल्यार सादारणपणे 250 इंडस्ट्रियल कन्जम्पशन आहा. इफ यू हॅव अ शॉर्टेज ऑफ 50 मेगावॅट you roll industrial consumption in a pre-scheduled manner. ते उत्तरा जी आसा ती मातशी सरप्रायझींग आसा. म्हणजे इट्स नॉट बिकमिंग ऑफ अ गूड एडमिनिस्ट्रेटर. आनी त्यामुळे ह्या सरकारच्या लोकांच्या हालाक हे सरकार कशा पद्दतीन आम आदमीक ट्रीट करता हें ताचें उत्कृश्ट उदाहरण आहा. हो एक विशय आलो. रिमेंबर अबाउट 2 years बॅक आय हॅड मेड एलिगेशन दॅट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान SEZाक प्लॉट दिवच्या पयलीं मिनिट्स ऑफ मिटिंग्स आहा पळय तातूंत भितर व्हायट इंकाचो वापर करून खाडाखोड करून फेरफार केल्ले आसा. जी पब्लीक अकाउंट्स कमिटी वेलो चेअरमॅन म्हणून म्हाका काडलो ते काडच्या पयलीं आमी ही गजाल इन्वेस्टिगेट केल्ली. कारण तेन्ना हांवें हो विजिलन्स डिपार्टमेंटाक कंप्लेन दिल्ली. टू माय सरप्रायज द फायल इज मिसींग. पण आम्ही ताज्या नंतर वी टूक डिटेल्स फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द IDC बोर्ड अँड टू आवर सरप्राईज ऑन 2 different members सेम मॅन्युप्युलेशन वॉज फाउंड. म्हणजे 750चो रेट 600 दवरपा खातीर 4 नंबरचो आंकडो जो आसा तो व्हाईट इंक लावन हे केला इरेज केला मागीर सबसिक्वेंटली. हे स्पष्टपणे तांच्या मिनिट्साचेर दिसती पडटा. 750 जाल्लो रेट तो म्हणजे 4 नंबर वेर्णा फेज 1 कॉमा फेज 2 कॉमा फेज 3 कॉमा फेज 4 अशें बरयल्लें. तातले भितर 4क व्हायट इंक लायला. रोमन 4 ताका व्हायट इंक लायला. म्हणजे ऑटोमॅटिकली 4चो रेट ओल्ड उरलो. आनी मोस्ट ऑफ द लँड 32 lakh square meter out of 36 lakh square meter was in 4. Secondly, 4 was the latest acquisition. त्यामुळे प्रायस वाडोवपाचो असलो जाल्यार 4चो पयलीं वाडोवंक जाय आसलो. कारण 1 वॉज अ व्हेरी ओल्ड एक्विजिशन. ताजो प्रायस वाडोवच्या पेक्षा 4चो वाडयल्लो हें आवश्यक आशिल्लें. आनी 4 भितर मिनिट्सान आसा. इट वॉज पास्ड. पण IDCच्या डिपार्टमेंटान ताजेर कोणें केल्या भानगड ती क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन करचें पडटलें. पण आय थिंक द मॅटर कम्स रायट अप टू द चेअरमॅन. कारण जी डिसिजन जाल्लो आसता रेटीचो हो चेअरमॅनाक डेफिनेटली खबर आसूंक जाय आसलो. आनी म्हणून आमी आतां विजिलन्स कंप्लेन जी ना केली हांच्यांनी ताका फुडलो स्टेप म्हणून आय हॅव स्पोकन विथ द न्यू MD ऑफ IDC and demanded that he carry out investigation. In next 2 days my official documented letter will be, हांवें आयज 1-to-1 वचून ताचे कडेन चर्चा केली ह्या विशयाची. आय हॅव एक्सप्लेन्ड हिम द सिच्युएशन. आनी आमची एक मागणी आसा की चंद्रकांत कवळेकर हाका IDCच्या चेअरमॅन पदा वयल्यान त्वरीत खाली घेतचो. आनी फुडल्या 15 दिसान घालना जाल्यार ही FIR 5 नोव्हेंबराच्या पयलीं हांव स्वता व्हरून पुलीस स्टेशनान लॉज करतलो इन माय नेम. लेट गव्हर्मेंट सॅक हिम अँड कॅरी आउट इन्व्हेस्टिगेशन. इन his presence no investigation can be carried out. In fact, I congratulate Goa Industries Association for having taken the bold stand of filing an FIR against him. पण ह्या सरकाराक सगळ्या आंगार आयलें की ना. ऑफिसर बदललो की काम जालें अशें दिसता. विच इज नॉट करेक्ट. द क्रिमिनल मॅन्युप्युलेशन लॉस ऑफ 51 crore बिकॉज ऑफ दीस सिंगल मॅन्युप्युलेशन. हे रेट 600 रुपया कित्याक दवरले गेले जाल्यार हाजें कारण सादें. नंतरच्या मिटिंगेन हे सगळे जमीन SEZाक दिली गेली. 750 वचच्या जाग्यार 600 रुपयान गेली 32 लाख स्क्वेअर मिटर. सो इट इज 51 crores डायरेक्ट लॉस ड्यू टू fraud, forgery carried out in the minutes and confirmation of the minutes. I have, as a chairman of PAC, normally this I would not have said, but I have verified it with 2 independent board members by
asking them to submit their documents. They have submitted their documents, and this was brought to the notice of Secretary Industries also. They are also aware of it. त्यामुळे तातूंत भितर जावन ना हें आतां म्हणपाक इट्स ऑन द रेकॉर्ड ऑफ PAC's minutes. Of course, I could not complete the report because PAC was suddenly changed, as you know. There are other question marks in that allotment of SEZ, many. There are question marks of allotment of land to at least 3 SEZ without taking application money. एप्लिकेशन खंयचें घेता आसतना एप्लिकेशन पयशा शिवाय खंयचेंच एप्लिकेशन IDC भितर घेना. बट एटलीस्ट आउट ऑफ 7, 3 people have never paid, including सिप्ला जो पळय कसलो नांव कितें what is the name of that? Meditap. They have never paid they have not even paid afterwards. Some people paid afterwards. They have not paid application fee at all. That full SEZ was granted on the direction of the government. रेहेजाच्या हातून पयलीं तरी घेवन ना, मागीर घेतलेले आनीक 2 केसींनी घेवत ना. एप्लिकेशन मनी ऑल्सो हॅज नॉट बीन टेकन. So this is a total fraud which requires criminal investigation, and for that investigation to be properly done, Babu Kavlekar has to be removed from the post. If that is not done by 5th November, in the next week after 5th,